कटिहार। हाफिज जैनुल आबिदीन, ये दोनों भांजा हैं जी। हिफ्जे এটা খুশির বিষয় বলে দিই আপনাদেরকে कि হিফজে যে দুটা ছেলে পাগড়ি পাচ্ছে, দুটা ছেলে আমার ভাগনা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? হ্যাঁ, 10 বছর প্লাস। হ্যাঁ, ছোট বোন আমার, তার ছেলেটা, এবং তারপরে আর বোন আছে আমার ছোট, অবশ্যই তার ছেলে। জৈনুল আবেদিন कटिहार, हाफिज जैनुल आबिदीन कटिहार। हाफिज नूर नईम अशरफ, हाफिज नईम अशरफ कटिहार। हाफिज नईम अशरफ कटिहार। इसकी पगड़ी बड़ी हुई पकड़ लो। हाफिज नईम अशरफ कटिहार। सुबहानाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारा खूब संतुष्ट हो कि हमारे मध्य पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नबीर आला हज़रत अल्लामा अलहाज तौसिफ रजा खां किबला मद्दजिल्लुल आली তিনি উপস্থিত আছেন এবং নিজ হাতে আজকে আমাদের ছেলেরা যারা হাফিজ ও কারি হলেন, তারা তেনারকে নিজ হাতে